Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la troisième partie de la leçon parallélogramme. Fin de la partie, on va la deuxième propriété de parallélogramme. C'est la propriété des côtés opposés. Pour les parties précédentes, on va في playlist يكفي غتضغطوا على هذه الدائرة البيضاء. Propriété directe. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. الأضلاع المتقابلة في متوازي الأضلاع لهما نفس الطول. Exemple ABCD parallélogramme يعني غادي يكون عندي واحد الشكل بحال هكا. Alors les côtés opposés sont de la même longueur, c'est-à-dire AB est égal à DC et AD est égal à BC. دابا غادي نشوفوا هذا الشيء بشكل فعلي، يعني غادي نرسموا متوازي الأضلاع وغنشوفوا واش فعليا أن الأضلاع المتقابلة متقايسة. غنرسموا باراليلوغرام بنفس الطريقة السابقة، غنرسموا دو كوتي وغادي نتحصلوا على 3 بوان، دونك A, B et D. Et après غنجيبوا لو كومبا باش نعبروا لي ديستانس، غنعبروا لا ديستانس AB، غنمشيو عند لو سومي دي غنرسمو واحد القوس نحتفظوا في الإبرة في دي وغنعبروا لا ديستانس AD، بوي غنمشيو عند لو سومي بي وغنرسمو قوس. دونك غنتحصلوا على لو باراليلوغرام اللي هو ABCD. دابا غنعبروا لا ميزور دو كوتي AB، نشوفوا شحال القياس اللي فيه. دونك فيه تقريبا 10.9 سنتيمتر. غنمشيو عند دي سي غنشوفوا واش بحال نفس الشيء 10.9. دابا غنعبروا لا ميزور دو كوتي AD، دونك تقريبا فيه 9 سنتيمتر. غنمشيو نعبروا لا ميزور دو كوتي BC، دونك فيه 9 سنتيمتر. دونك كل ضلعين متقابلين متقايسين. في الأول رسمنا فقط متوازي الأضلاع، تحصلنا على أن كل ضلعين متقابلين متقايسين. هذه هي la propriété directe des côtés opposés. Application. غنخدموا واحد l'exercice d'application على هاد la propriété directe. ABCD, un parallélogramme tel que AD est égal à 4 cm et DC est égal à 6 cm. Première question, tracer la figure. Deuxième question, en justifiant tes réponses dans la longueur des segments AB et BC. La première question, tracer la figure. Je trace le premier côté de 4 cm et je trace le deuxième côté de 6 cm. Voilà, donc le premier côté c'est AD, le second c'est DC. Je continue la construction du parallélogramme, je mesure la longueur de DC et je vais le reporter à l'opposé en face et je le mets sur le point A. Je trace un arc et je recommence avec le deuxième côté AD. Je mesure AD et je vais le reporter à l'opposé et je le mets sur le point C et je trace un arc. Le point d'intersection, c'est le point B. La deuxième question, en justifiant tes réponses, donne la longueur des segments AB et BC. مع تعليل الإجابة بغينا القياس ديال الضلع AB و BC. D'après la figure, on a A, B, C, D, un parallélogramme. Donc, les côtés opposés ont la même longueur. Alors, AB est égal à DC est égal à 6 cm et BC est égal à AD est égal à 4 cm. La propriété réciproque, al-khassiya al-aksiya, un quadrilatère non croisé dont les côtés opposés ont la même longueur est un parallélogramme. رباعي بحيث الأضلاع ديالو غير متقاطعة
وكل ضلعين متقابلين متقايسين فهو متوازي الأضلاع. هاد الطريقة كنا خدامين فيها في الأول كاع، يعني أول مرة كنرسمو لو باراليلوغرام خدمنا هاد الطريقة، رسمنا دو كوتي، تحصلنا على 3 بوان A B E D، وباش نكملو نرسمو باراليلوغرام عبرنا القياس ديال A B، حطينا نفس القياس يعني في الضلع المقابل، وعبرنا القياس ديال A D، ومشينا على الضلع المقابل احتفظنا بنفس القياس ورسمنا الضلع وتحصلنا على باراليلوغرام. يعني هاد الطريقة كنا خدامين بها ديجا، فقط هاد المرة يعني كتبناها كبروبريتي، كنا خدامين بها لأول مرة ولكن دابا كتبناها sous forme d'une propriété. Et voilà, cette séquence est terminée.